for today's video, mag-unbox tayo ng atong parcel. So 100 plus ra ni siya, 113. So ato ni siyang i-unbox. Okay. So this one keratin na conditioner. Next na siya. And it's 30. So 30 siya kabuo for only 113 pesos. So affordable ra kay siya, and then free shipping pa. So nice siya. Keratin shampoo conditioner, hair treatment. So 1, 2, 30 pieces na ang 100 kabuo. So kung ganahan mo og affordable nga hair treatment, kani siya i-try ninyo. Akong ibutang ang link ani sa comment section para kung ganahan mo i-click lang, and then para ma-add mo sa store. Nice, yeah. Hair treatment, Secrets Keratin Repair, Extreme Hair Treatment, Multi-Effect Damage Repair Hair, 48 long-lasting fragrance. So, nice yan. Then affordable na. So you must try this one. Thank you for watching. I hope you buy mo ani.